Namaste, dear readers. Today we will be chanting the Nrisimha Sahasranama Stotra. This is said to be given in the Nrisimha Purana. This was sung by sage Markandeya. Let us chant this stotra today. Shri Lakshmi Nrisimhaya Namaha. Om Markandeya Uvacha. एवं युद्धमभूद्घोरं रौद्रं दैत्यबलैः सह नृसिंहस्याङ्गसम्भूतैर्नारसिंहैरनेकशः दैत्यकोट्यो हतास्तत्र केचिद्भीताः पलायिताः तं दृष्ट्वातीव संक्रुद्धो हिरण्यकशिपुः स्वयं भूतपूर्वैरमृत्युर्मे इति ब्रह्मवरोद्धतः ववर्ष शरवर्षेण नारसिंहो वृषं बली द्वन्द्वयुद्धमभूदुग्रं दिव्यवर्षसहस्रकम् दैत्येन्द्रसाहसं दृष्ट्वा देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः श्रेयः कस्य भवेदत्र इति चिन्तापराभवन् तदा क्रुद्धो नृसिंहस्तु दैत्येन्द्रप्रहितान्यपि विष्णुचक्रं महाचक्रं कालचक्रं तु वैष्णवम् रौद्रं पाशुपतं ब्राह्मं कौबेरं कुलिशासनम् आग्नेयं वारुणं सौम्यं मोहनं सौरपार्वतं भार्गवादिबहून्यस्त्राण्यभक्षयत कोपनः सन्ध्याकाले सभाद्वारे स्वाङ्के निक्षिप्य भैरवः ततः खड्गधरं दैत्यं जग्राह नरकेशरी हिरण्यकशिपोर्वक्षो विदार्यातीव रोषितः उद्धृत्य चान्त्रमालानि नखैर्वज्रसमप्रभैः मेने कृतार्थमात्मानं सर्वतः पर्यवेक्षत हर्षिता देवताः सर्वाः पुष्पवृष्टिमवाकिरन् देवदुन्दुभयो नेदुः विमलाश्च दिशो भवन् नरसिंहमतीवोग्रं विकीर्णवदनं भृशं लेलिहानं च गर्जन्तं कालानलसमप्रभम् अतिरौद्रं महाकायं महादंष्ट्रं महारुतं महासिंहं महारूपं दृष्ट्वा संक्षुभितं जगत् सर्वदेवगणैः सार्धं तत्रागत्य पितामहः आगन्तुकैर्भूतपूर्वैः वर्तमानैरनुत्तमैः गुणैर्नामसहस्रेण तुष्टाव श्रुतिसम्मतैः. In the Purva Pitika, a great battle between Hiranyakashipu's armies and Narasimhas, who emerged from the body of Nrisimha, is described. In that great battle, crores and crores of demons were killed, and some demons ran away fearing Nrisimha and his army. Seeing this scene, Hiranyakashipu became really angry, and he was proud of his boon which he got from Brahma, that he cannot be
killed by any creation of Brahma. Bhutapurvaihi amrityurme. With that boon, he was proud that he is invincible. He used many astras on Nrsimha, and a duo combat, Dvandva Yuddha, happened for 1,000 divine years. Indra and other gods, seeing the prowess and power of this Daitya, Ditiputra, Hiranyakashipu, were worried. Shreya kasya bhavedatra. In this matter, who will be fortunate? Who will win? Then Nrsimha became very angry. Whatever astras were sent by or were used by Hiranyakashipu against Nrsimha, Nrsimha devoured everything. The list of astras: Vishnu Chakra, Maha Chakra, Kala Chakra, Vaishnava, Raudra, Pashupata, Brahma, Kaubera, Kulisha. Kulisha is Vajrastra, Agneyastra, Varunastra, Saumyastra, Mohanastra, Saurastra, Parvatastra, Bhargavastra, and other astras. Lord just devoured it, swallowed it. Abhakshayata, he ate everything. He did not even use pratyastras. He just swallowed everything and absorbed all that astra shaktis into him. And in one Sandhya Kala, in the entrance of his own court, Lord Nrsimha put or dragged Hiranyakashipu and placed him in his own lap, in Nrsimha's lap, and he caught hold of him. That time this Daitya Hiranyakashipu was holding a sword. And then with immense anger, he tore apart the chest of the demon. And he pulled intestines with his sharp nails, which were as strong as Vajra. Then he felt, okay, I have done what I have to do. Kritartham Atmanam. He felt, okay, like I have completed my mission. And he saw around. Harshita Devata Sarva, every god and goddess was happy, and they all showered flowers from the heavens. And Devadundubis, divine drums were played. Every direction became pure. Nrsimha was so fierce and wrathful. He was having a fierce face. His tongue was hanging out from his mouth. Lelihanam, it was moving fiercely. And he was making roars. Jagarjantam, Kalanala Samaprabham. He was like the fire of time which destroys everything. He was like Kalagni. He was the great lion. Ati Raudram, he was extremely angry. He has a huge body, Mahakayam, Mahadamstra, Maharutam. And he was a great lion with great form. Just by seeing him, all the worlds were trembling. Sankshubitam Jagat. And in this particular moment, Lord Brahma, the creator, entered the scene. He came there with all the Devaganas, and he praised Lord Nrsimha with Bhutapurvair Vartamanair Anuttamaihi Agantukaihi, with his great qualities of past, present and future. The qualities which has already been exhibited by the Lord, the qualities which he is presently showing, Vartamana, and Bhutapurva is already presented. Agantuka is the future qualities, like the qualities which will be exhibited or demonstrated by the Lord in future. By epithets which describe such qualities, Gunaihi Nama Sahasrena, all these 1,000 names describe various great divine qualities of Nrsimha, and he praised using them. Shruti Sammataihi, these names
or in accordance with the Vedas. They go by the essence of the Vedas. This is the Purva Pitika. Now the Nyasa. Om Namah Shri Divya Lakshmi Nrsimha Sahasranama Stotra Mantrasya Brahma Rishihi Shri Lakshmi Nrsimho Devata Anushtup Chandaha Shri Nrsimha Paramatma Bijam Lakshmir Maya Shaktihi Jivo Bijam Buddhi Shaktihi Udanavayur Bijam Saraswati Shaktihi Vyanjanani Bijani Swara Shaktayaha. Om Kshraum Aim Hrim Iti Bijani Om Am Am Im Iti Shaktayaha. Vikirnanakadamstrayudhayeti kilakam Akaraditi bodhakam Shri Lakshmi Nrsimha Prasadena Sarvabhishta Kamana Siddhyarthe Shri Lakshmi Nrsimha Sahasranama Stotra Mantra Jape Viniyogaha. Of this Lakshmi Nrsimha Sahasranama Stotra, that is divine, Brahma is the seer, he is the Rishi. Lakshmi Nrsimha is the deity. Anushtup is the meter. Sri Nrsimha Paramatma is the seed. Lakshmi, who is Maya, is the power. Alternately, Jiva, individual consciousness or individual soul, is the seed. Buddhi, intellect, is the power. Alternately, Udana Vayu is the seed and Saraswati is the power. Or all the consonants of Sanskrit, Vyanjanas, are the seeds, and all the vowels A to Aha are the powers. Alternately, Kshraum, Aim, Hrim are the seeds. Shrim, Am, are the powers. Vikirna Nakadamstrayudhaya is the Kilaka, means the lock. By the grace of Lakshmi Nrsimha, attaining all kinds of desires is the application, Viniyoga, for this mantra japa or stotra japa. Karanyasa. Brahmovacha Om Lakshmi Nrsimhaya Angushtabhyam Namaha Om Vajranakaya Tarjanibhyam Namaha Om Maharudraya Madhyamabhyam Namaha Om Sarvatomukhaya Anamikabhyam Namaha Om Vikatasyaya Kanishtikabhyam Namaha Om Viraya Karatalakaraprishtabhyam Namaha Om Lakshmi Nrsimhaya Hridayaya Namaha Om Vajranakhaya Shirase Swaha Om Maharudraya Shikayai Vashat Om Sarvatomukhaya Kavachaya Hum Om Vikatasyaya Netratrayaya Vaushat Om Viraya Astraya Phat Digbandaha Om Aindrim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Agneyim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Yam Yam Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Nairritim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Varunim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Vayavim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Kauberim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om Ishanim Disham Sudarshanena Badhnami Namaschakraya Swaha Om
ऊर्ध्वां दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा। ॐ अधस्ताद्दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा। ॐ अंतरिक्षां दिशं सुदर्शनेन बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा इति दिग्बन्धः। ध्यानं सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्ये स्थितं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलं त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् बिभ्राणमर्कच्छविं छत्रीभूतपणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे। The Lord's core nature is truth, wisdom and bliss. He is Satya Jnana Sukha Swarupa. He is Amala. He is free from all impurities. He dwells in the middle of the Milky Ocean. He has ascended the state of yoga. His face expresses extreme happiness. He is shining with thousands of ornaments. He has 3 eyes. With his hands he holds the discus Sudarshana Chakra. Pinaka bow shows the gesture of protection and gesture of wish giving. The Lord of the snakes, Adisesha, has become his umbrella. The Lord is as white as moon in complexion. His luster is like the luster of the sun. I pray to such Lakshmi Nrsimha. Upasmahe Nrsimhakhyam Brahma Vedanta Gocharam Bhuyo Lalita Samsara Chedahetum Jagadgurum. I worship the supreme absolute God that is established through the Vedanta, who is known as Nrsimha, who is the master of the world, who is the reason of cutting the cycle of birth and death that is repeated again and again. Brahmovacha Om Hrim Shrim Aim Kshraum Om Namo Narasimhaya Vajradamshtraya Vajrine Vajradehaaya Vajraya Namo Vajranakaya cha Vasudevaya Vandyaya Varadaya Varatmane Varadabhayahastaya Varaya Vararupine Varenyaya Varisthaya Shrivaraya Namo Namaha Prahlada Varadayaiva Pratyaksha Varadaya cha Paratpara Pareshaya Pavitraya Pinakine Pavanaya Prasannaya Pashine Papaharine Puruštutaya Punyaya Puruhutaya Te Namaha Tat Purushaya Tathyaya Purana Purushaya cha Purodhase Purvajaya Pushkarakshaaya Te Namaha Pushpahasaya Hasaya Mahahasaya Sharngine Simhaya Simharajaya Jagadvashyaya Te Namaha Attahasaya Roshaya Jalavasaya Te Namaha Bhutavasaya Bhasaya Srinivasaya Khadgine Khadgajihvaya Simhaya Khadgavasaya Te Namaha Namo Mooladhivasaya Dharmavasaya Dhanvine Dhananjayaya Dhanyaya Namo Mrityunjayaya cha Shubham Jayaya Sutraya Namah Shatrunjayaya cha Niranjanaya Niraya Nirgunaya Gunaya cha
निष्प्रपञ्चाय निर्वाणपदाय निबिडाय च निरालम्बाय नीलाय निकलाय कलाय च निमेषाय निबन्धाय निमेषगमनाय च निर्द्वन्द्वाय निराशाय निश्चयाय निराय च निर्मलाय निबन्धाय निर्मोहाय निराकृते नमो नित्याय सत्याय सत्कर्मनिरताय च सत्यध्वजाय मुञ्जाय मुञ्जकेशाय केशिने हरीशाय च शेषाय गुडाकेशाय वै नमः सुकेशायोर्ध्वकेशाय केशिसंहारकाय च जलेशाय स्थलेशाय पद्मेशायोग्ररूपिणे कुशेशयाय कालाय केशवाय नमो नमः सूक्तिकर्णाय सूक्ताय रक्तजिह्वाय रागिणे दीप्तरूपाय दीप्ताय प्रदीप्ताय प्रलोभिने प्रच्छिन्नाय प्रबोधाय प्रभवे विभवे नमः प्रभञ्जनाय पान्थाय प्रमाय प्रतिमाय च प्रकाशाय प्रतापाय प्रज्वलायोज्ज्वलाय च ज्वालामालास्वरूपाय ज्वलज्जिह्वाय ज्वालिने महाज्वालाय कालाय कालमूर्तिधराय च कालान्तकाय कल्पाय कलनाय कृते नमः कालचक्राय शक्राय वषट्चक्राय चक्रिणे अक्रूराय कृतान्ताय विक्रमाय क्रमाय च कृत्तिने कृत्तिवासाय कृतघ्नाय कृतात्मने संक्रमाय च क्रुद्धाय क्रान्तलोकत्रयाय च अरूपाय स्वरूपाय हरये परमात्मने अजयायादिदेवाय अक्षयाय क्षयाय च अघोराय सुघोराय घोरघोरतराय च नमोऽस्त्वघोरवीर्याय ललद्घोराय ते नमः घोराध्यक्षाय दक्षाय दक्षिणार्याय शम्भवे अमोघाय गुणौघाय अनघायाघहारिणे मेघनादाय नादाय तुभ्यं मेघात्मने नमः मेघवाहनरूपाय मेघश्यामाय मालिने व्यालयज्ञोपवीताय व्याघ्रदेहाय वै नमः व्याघ्रपादाय च व्याघ्रकर्मिणे व्यापकाय च विकटास्याय वीराय विष्टरश्रवसे नमः विकीर्णनकदंष्ट्राय नकदंष्ट्रायुधाय च विश्वक्सेनाय सेनाय विह्वलाय बलाय च विरूपाक्षाय वीराय विशेषाक्षाय साक्षिणे वीतशोकाय विस्तीर्णवदनाय नमो नमः विधानाय विधेयाय विजयाय जयाय च विबुधाय विभावाय नमो विश्वम्भराय च
वीतरागाय विप्राय विटङ्कनयनाय च विपुलाय विनीताय विश्वयोने नमो नमः चिदम्बराय चित्ताय विश्रुताय वियोनये विह्वलाय विकल्पाय कल्पातीताय शिल्पिने कल्पनाय स्वरूपाय फणितल्पाय वै नमः तडित्प्रभाय तार्याय तरुणाय तरस्विने तपनाय तरक्षाय तापत्रयहराय च तारकाय तमोघ्नाय तत्त्वाय च तपस्विने तक्षकाय तनुत्राय तटिने तरलाय च शतरूपाय शान्ताय शतधाराय ते नमः शतपत्राय तार्क्ष्याय स्थितये शतमूर्तये शतक्रतुस्वरूपाय शाश्वताय शतात्मने नमः सहस्रशिरसे सहस्रवदनाय च सहस्राक्षाय देवाय दिशाश्रोत्राय ते नमः नमः सहस्रजिह्वाय महाजिह्वाय ते नमः सहस्रनामधेयाय सहस्राक्षधराय च सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्रचरणाय च सहस्रार्कप्रकाशाय सहस्रायुधधारिणे नमस्तूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्माय नमो नमः सुक्षुण्णाय सुभिक्षाय सुराध्यक्षाय शौरिणे धर्माध्यक्षाय धर्माय लोकाध्यक्षाय वै नमः प्रजाध्यक्षाय शिक्षाय विपक्षक्षयमूर्तये कालाध्यक्षाय तीक्ष्णाय मूलाध्यक्षाय ते नमः अधोक्षजाय मित्राय सुमित्रवरुणाय च शत्रुघ्नाय अविघ्नाय विघ्नकोटिहराय च रक्षोघ्नाय तमोघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः भूतपालाय भूताय भूतावासाय भूतिने भूतवेतालघाताय भूताधिपतये नमः भूतग्रहविनाशाय भूतसंयमते नमः महाभूताय भृगवे सर्वभूतात्मने नमः सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वाधाराय शर्वाय सर्वार्तिहरये नमः सर्वदुःखप्रशान्ताय सर्वसौभाग्यदायिने सर्वज्ञायाप्यनन्ताय सर्वशक्तिधराय च सर्वैश्वर्यप्रदात्रे च सर्वकार्यविधायिने सर्वज्वरविनाशाय सर्वरोगापहारिणे सर्वाभिचारहन्त्रे च सर्वैश्वर्यविधायिने पिङ्गाक्षायैकशृङ्गाय द्विशृङ्गाय मरीचये बहुशृङ्गाय लिङ्गाय महाशृङ्गाय ते नमः माङ्गल्याय मनोज्ञाय मन्तव्याय महात्मने महादेवाय देवाय मातुलिङ्गधराय च महामायाप्रसूताय प्रस्तुताय च मायिने
अनन्तानन्तरूपाय मायिने जलशायिने महोदराय मंदाय मददाय मदाय च मधुकैटभहन्त्रे च माधवाय मुरारये महावीर्याय धैर्याय चित्रवीर्याय ते नमः चित्रकूर्माय चित्राय नमस्ते चित्रभानवे मायातीताय मायाय महावीराय ते नमः महातेजाय बीजाय तेजोधाम्ने च बीजिने तेजोमय नृसिंहाय नमस्ते चित्रभानवे महादंष्ट्राय तुष्टाय नमः पुष्टिकराय च शिपिविष्टाय दृष्टाय पुष्टाय परमेष्ठिने विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायेष्टदायिने नमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामिततेजसे अष्टांगन्यस्तरूपाय सर्वदुष्टान्तकाय च वैकुंठाय विकुंठाय शितिकंठाय ते नमः कंठीरवाय लुंठाय निश्शठाय हठाय च सत्वोद्रिक्ताय रुद्राय ऋग्यजुस्सामगाय च ऋतुध्वजाय वज्राय मंत्रराजाय मंत्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिशूलिने त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिधात्मने नमस्त्रिमूर्तिविद्याय त्रितत्त्वज्ञानिने नमः अक्षोभ्यायानिरुद्धाय अप्रमेयाय भानवे अमृताय अनंताय अमितायामितौजसे अपमृत्युविनाशाय अपस्मारविघातिने अन्नदाय अन्नरूपाय अन्नायान्नभुजे नमः नाद्याय निरवद्याय विद्यायाद्भुतकर्मणे सद्यो जाताय संघाय वैयताय नमो नमः अध्वातीताय सत्वाय वागतीताय वाग्मिने वागीश्वराय गोपाय गोहिताय गवांपते गंधर्वाय गभीराय गर्जितायोर्जिताय च पर्जन्याय प्रबुद्धाय प्रधानपुरुषाय च पद्मभाय सुनाभाय पद्मनाभाय मानिने पद्मनेत्राय पद्माय पद्मायाः पतये नमः पद्मोदराय पूताय पद्मकल्पोद्भवाय च नमो हृत्पद्मवासाय भूपद्मोद्धरणाय च शब्दब्रह्मस्वरूपाय ब्रह्मरूपधराय च ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय पद्मनेत्र नमो नमः ब्रह्मादये ब्राह्मणाय ब्रह्मब्रह्मात्मने नमः सुब्रह्मण्याय देवाय ब्रह्मण्याय त्रिवेदिने परब्रह्मस्वरूपाय पंचब्रह्मात्मने नमः नमस्ते ब्रह्मशिरसे तथाश्वशिरसे नमः अथर्वशिरसे नित्यम् अशनिप्रमिताय च
नमस्ते तीक्ष्णदंष्ट्राय लोलाय ललिताय च लावण्याय लवित्राय नमस्ते भासकाय च लक्षणज्ञाय लक्षाय लक्षणाय नमो नमः लसद्दीप्ताय लिप्ताय विष्णवे प्रभविष्णवे वृष्णिमूलाय कृष्णाय श्रीमहाविष्णवे नमः पश्यामि त्वां महासिंहं हारिणं वनमालिनं किरीटिनं कुण्डलिनं सर्वाङ्गं सर्वतोमुखं सर्वतः पाणिपादोरं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वेश्वरं सदा तुष्टं समर्थं समरप्रियं बहुयोजनविस्तीर्णं बहुयोजनमायतं बहुयोजनहस्ताङ्घ्रिं बहुयोजननासिकं महारूपं महावक्त्रं महादंष्ट्रं महाभुजं महानादं महारौद्रं महाकायं महाबलम् आनाभेर्ब्रह्मणो रूपम् आगलाद्वैष्णवं तथा आशीर्षाद्रुद्रमीशानं तदग्रे सर्वतः शिवं नमोऽस्तु नारायण नारसिंह नमोऽस्तु नारायण वीरसिंह नमोऽस्तु नारायण क्रूरसिंह नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंह नमोऽस्तु नारायण व्याघ्रसिंह नमोऽस्तु नारायण पुच्छसिंह नमोऽस्तु नारायण पूर्णसिंह नमोऽस्तु नारायण रौद्रसिंह नमो नमो भीषणभद्रसिंह नमो नमो विह्वलनेत्रसिंह नमो नमो बृंहितभूतसिंह नमो नमो निर्मलचित्रसिंह नमो नमो निर्जितकालसिंह नमो नमः कल्पितकल्पसिंह नमो नमः कामदकामसिंह नमो नमस्ते भुवनैकसिंह ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मुनयः सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे देवा मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो भविष्णुस्त्वं सहिष्णुस्त्वं भ्राजिष्णुर्जिष्णुरेव च पृथिवीमन्तरिक्षं त्वं पर्वतारण्यमेव च कलाकाष्ठाविलिप्तस्त्वं मुहूर्तप्रहरादिकम् अहोरात्रं त्रिसन्ध्या च पक्षमासर्तुवत्सराः युगादिर्युगभेदस्त्वं संयुगो युगसन्धयः नित्यं नैमित्तिकं दैनं महाप्रलयमेव च
करणं कारणं कर्ता भर्ता हर्ता त्वमीश्वर सत्कर्ता सत्कृतिर्भोक्ता सच्चिदानन्दविग्रहः प्राणस्त्वं प्राणिनां प्रत्यगात्मा त्वं सर्वदेहिनां सुज्योतिस्त्वं परञ्ज्योतिः आत्मज्योतिः सनातनः ज्योतिर्लोकस्वरूपस्त्वं ज्योतिर्ज्ञो ज्योतिषां पतिः स्वाहाकार स्वधाकारो वषट्कारः कृपाकरः हन्तकारो निराकारो वेगाकारः च शङ्करः अकारादिहकारान्त ओंकारो लोकरक्षकः एकात्मा त्वमनेकात्मा चतुरात्मा चतुर्भुजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्दंश्चतुर्वेदमयोत्तमः लोकप्रियो लोकगुरुर्लोकेशो लोकनायकः लोकसाक्षी लोकपतिर्लोकात्मा लोकलोचनः लोकाधारो बृहल्लोको लोकालोकमयो विभुः लोककर्ता विश्वकर्ता कृतावर्तः कृतागमः अनादिस्त्वमनन्तस्त्वमभूतो भूतविग्रहः स्तुतिस्तुत्यस्तव प्रीतः स्तोता नेता नियामकः त्वं गतिस्त्वं मतिर्मह्यं पिता माता गुरुः सखा सुहृदश्चात्मरूपस्त्वं त्वं विना नास्ति मे गतिः नमस्ते मंत्ररूपाय अस्त्ररूपाय ते नमः बहुरूपाय रूपाय पंचरूपधराय च भद्ररूपाय रूढाय योगरूपाय योगिने समरूपाय योगाय योगपीठस्थिताय च योगगम्याय सौम्याय ध्यानगम्याय ध्यानिने ध्येयगम्याय धाम्ने च धामाधिपतये नमः धराधराय धर्माय धारणाभिरताय च नमो धात्रे च संधात्रे विधात्रे च धराय च दामोदराय दान्ताय दानवान्तकराय च नमः संसारवैद्याय भेषजाय नमो नमः क्षीरध्वजाय शीताय वाताय प्रतिमाय च सारस्वताय संसारनाशनाय क्षमालिने असि धर्मधरायैव षट्कर्मनिरताय च विकर्माय सुकर्माय परकर्मविधायिने सुशर्मणे मन्मथाय नमो वर्माय वर्मिणे करिचर्मवसानाय करालवदनाय च कवये पद्मगर्भाय भूतगर्भगृणानिधे ब्रह्मगर्भाय गर्भाय बृहद्गर्भाय धूर्जटे नमस्ते विश्वगर्भाय श्रीगर्भाय जितारये नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च हिरण्यवर्णदेहाय हिरण्याक्षविनाशिने हिरण्यकशिपोर्हन्त्रे हिरण्यनयनाय च हिरण्यरेतसे तुभ्यं हिरण्यवदनाय च नमो हिरण्यशृङ्गाय निःशृङ्गाय च शृङ्गिने भैरवाय सुकेशाय भीषणाय अन्त्रमालिने चण्डाय रुण्डमालाय नमो दण्डधराय च अखण्डतत्त्वरूपाय कमण्डलुधराय च
नमस्ते खण्डसिंहाय सत्यसिंहाय ते नमः। नमस्ते श्वेतसिंहाय पतिसिंहाय ते नमः। नीलसिंहाय नीलाय रक्तसिंहाय ते नमः। नमो हारिद्रसिंहाय धूम्रसिंहाय ते नमः। मूलसिंहाय मूलाय बृहत्सिंहाय ते नमः। पातालस्थितिसिंहाय नमः पर्वतवासिने। नमो जलस्थसिंहाय अन्तरिक्षस्थिताय च कालाग्निरुद्रसिंहाय चण्डसिंहाय ते नमः। अनन्तसिंहसिंहाय अनन्तगतये नमः। नमो विचित्रसिंहाय बहुसिंहस्वरूपिणे अभयङ्करसिंहाय नरसिंहाय ते नमः। नमोऽस्तु सिंहराजाय नारसिंहाय ते नमः। सप्ताब्धिमेकलायैव सत्यसत्यस्वरूपिणे सप्तलोकान्तरस्थाय सप्तस्वरमयाय च सप्तार्चिरूपदंष्ट्राय सप्ताश्वरथरूपिणे सप्तवायुस्वरूपाय सप्तच्छन्दोमयाय च स्वच्छाय स्वच्छरूपाय स्वच्छन्दाय च ते नमः। श्रीवत्साय सुवेशाय श्रुतये श्रुतिमूर्तये शुचिश्रवाय शूराय सुप्रभाय सुधन्विने शुभ्राय सुरनाथाय सुप्रभाय शुभाय च सुदर्शनाय सूक्ष्माय निरुक्ताय नमो नमः। सुप्रभाय स्वभावाय भवाय विभवाय च सुशाखाय विशाखाय सुमुखाय मुखाय च सुनखाय सुदंष्ट्राय सुरथाय सुधाय च सांख्याय सुरमुख्याय प्रख्याताय प्रभाय च नमः खट्वांगहस्ताय खेटमुद्गरपाणये खगेन्द्राय मृगेन्द्राय नागेन्द्राय धृडाय च नागकेयूरहाराय नागेन्द्रायाघमर्दिने नदीवासाय नग्नाय नानारूपधराय च नागेश्वराय नागाय नमिताय नराय च नागान्तकरथायैव नरनारायणाय च नमो मत्स्यस्वरूपाय कच्छपाय नमो नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय ते नमः। विक्रमाक्रान्तलोकाय वामनाय महौजसे नमो भार्गवरामाय रावणान्तकराय च नमस्ते बलरामाय कंसप्रध्वंसकारिणे बुद्धाय बुद्धरूपाय तीक्ष्णरूपाय कल्किने आत्रेयाय अग्निनेत्राय कपिलाय द्विजाय च क्षेत्राय पशुपालाय पशुवक्त्राय ते नमः। गृहस्थाय वनस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे स्वर्गापवर्गदात्रे च तद्भोक्त्रे च मुमुक्षवे शालग्रामनिवासाय क्षीराब्धिशयनाय च श्रीशैलाद्रिनिवासाय शिलावासाय ते नमः। योगिहृत्पद्मवासाय महाहासाय ते नमः। गुहावासाय गुह्याय गुप्ताय गुरवे नमः। नमो मूलाधिवासाय नीलवस्त्रधराय च पीतवस्त्राय शस्त्राय रक्तवस्त्रधराय च रक्तमालाविभूषाय रक्तगन्धानुलेपिने धुरन्धराय धूर्ताय दुर्धराय धराय च दुर्मदाय दुरन्ताय दुर्धराय नमो नमः।
दुर्निरीक्ष्याय निष्ठाय दुर्दर्शाय द्रुमाय च दुर्भेदाय दुराशाय दुर्लभाय नमो नमः। दृप्ताय दृप्तवक्त्राय अदृप्तनयनाय च उन्मत्ताय प्रमत्ताय नमो दैत्यारये नमः। रसज्ञाय रसेशाय अरक्तरसनाय च पथ्याय परितोषाय रथ्याय रसिकाय च ऊर्ध्वकेशोर्ध्वरूपाय नमस्ते चोर्ध्वरेतसे ऊर्ध्वसिंहाय सिंहाय नमस्ते चोर्ध्वबाहवे परप्रध्वंसकायैव शङ्खचक्रधराय च गदापद्मधरायैव पञ्चबाणधराय च कामेश्वराय कामाय कामपालाय कामिने नमः कामविहाराय कामरूपधराय च सोमसूर्याग्निनेत्राय सोमपाय नमो नमः। नमः सोमाय वामाय वामदेवाय ते नमः। सामस्वनाय सौम्याय भक्तिगम्याय वै नमः। कूष्माण्डगणनाथाय सर्वश्रेयस्कराय च भीष्माय भीषदायैव भीमविक्रमणाय च मृगग्रीवाय जीवाय जितायाजितकारिणे जटिने जामदग्न्याय नमस्ते जातवेदसे जपाकुसुमवर्णाय जप्याय जपिताय च जरायुजाय अंडजाय स्वेदजायोद्भिजाय च जनार्दनाय रामाय जाह्नवीजनकाय च जराजन्माधिदूराय प्रद्युम्नाय प्रमोदिने जिह्वारौद्राय रुद्राय वीरभद्राय ते नमः। चिद्रूपाय समुद्राय कद्रुद्राय प्रचेतसे इन्द्रियायेन्द्रियज्ञाय नमोऽस्त्विन्द्रानुजाय च अतीन्द्रियाय साराय इन्दिरापतये नमः। ईशानाय च ईड्याय ईशिताय इनाय च व्योमात्मने च व्योम्ने च नमस्ते व्योमकेशिने व्योमाधाराय च व्योम वक्त्राय नमस्ते व्योमदंष्ट्राय व्योमवासाय ते नमः। सुकुमाराय रामाय शुभाचाराय वै नमः। विश्वाय विश्वरूपाय नमो विश्वात्मकाय च ज्ञानात्मकाय ज्ञानाय विश्वेशाय परात्मने एकात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते द्वादशात्मने चतुर्विंशतिरूपाय पंचविंशतिमूर्तये षड्विंशकात्मने नित्यं सप्तविंशतिकात्मने धर्मार्थकाममोक्षाय विरक्ताय नमो नमः। भावशुद्धाय सिद्धाय साध्याय शरभाय च प्रबोधाय सुबोधाय नमो बुद्धिप्रियाय च स्निग्धाय च विदग्धाय मुग्धाय मुनये नमः। प्रियंवदाय श्रव्याय श्रुक्श्रुवाय श्रिताय च गृहेशाय महेशाय ब्रह्मेशाय नमो नमः। श्रीधराय सुतीर्थाय हयग्रीवाय ते नमः। उग्राय उग्रवेगाय उग्रकर्मरताय च उग्रनेत्राय व्यग्राय समग्रगुणशालिने बालग्रहविनाशाय पिशाचग्रहघातिने दुष्टग्रहनिहन्त्रे च निग्रहानुग्रहाय च वृषध्वजाय वृष्ण्याय वृषाय वृषभाय च उग्रश्रवाय शान्ताय
नमः श्रुतिधराय च नमस्ते देवदेवेश नमस्ते मधुसूदन नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते दुरितक्षय नमस्ते करुणासिंधो नमस्ते समितिंजय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते गरुडध्वज यज्ञनेत्र नमस्तेस्तु कासध्वज जयध्वज अग्निनेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते ह्यमरप्रिय महानेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल धर्मनेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते करुणाकर पुण्यनेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते भीष्टदायक नमो नमस्ते जयसिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप नमो नमस्ते रणसिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप उद्धृत्य गर्वितं दैत्यं निहत्याजौ सुरद्विषं देवकार्यं महत्कृत्वा गर्जसे स्वात्मतेजसा अतिरुद्रम् इदं रूपं दुस्सहं दुरितक्रमं दृष्ट्वा तु शङ्किताः सर्वदेवतास्त्वामुपागताः एतान् पश्य महेशानं ब्रह्माणं मां शचीपतिं दिक्पालान् द्वादशादित्यान् रुद्रान् उरगराक्षसान् सर्वान् ऋषिगणान् सप्तमातृगौरी सरस्वतीं लक्ष्मीं नन्दीश्च तीर्थानि रतिं भूतगणानपि प्रसीदत्वं महासिंह उग्रभावमिमं त्यज प्रकृतिस्थो भवत्वं हि शान्तिभावं च धारय इत्युक्त्वा दण्डवद्भूमौ पपात स पितामहः प्रसीदत्वं प्रसीदत्वं प्रसीदेति पुनः पुनः मार्कण्डेय उवाच दृष्ट्वा तु देवताः सर्वाः श्रुत्वा तां ब्रह्मणो गिरं स्तोत्रेणापि च संदृष्टः सौम्यभावम् अधारयत् अब्रवीन्नारसिंहस्तु वीक्ष्य सर्वान् सुरोत्तमान् संत्रस्तान् भयसंविघ्नान् शरणं समुपागतान् श्रीनृसिंह उवाच भो भो देववराः सर्वे पितामहपुरोगमाः शृणुध्वं मम वाक्यं च भवन्तु विगतज्वराः यद्धितं भवतां नूनं तत्करिष्यामि साम्प्रतम् एवं नाम सहस्रं मे त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुचिः शृणोति वा श्रावयति पूजान्ते भक्तिसंयुतः सर्वान् कामान् अवाप्नोति जीवेच्च शरदां शतम् ये नामभिर्नृसिंहाद्यैः अर्चयेत् क्रमशो मम सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं सर्वपूजासु यत्प्रोक्तं तत्सर्वं लभते भृशम् जातिस्मरत्वं लभते ब्रह्मज्ञानं सनातनं सर्वपापविनिर्मुक्तः तद्विष्णोः परमं पदं मन्नाम कवचं बद्धा विचरेद् विगतज्वरः भूतवेतालकूष्माण्ड पिशाच ब्रह्मराक्षसाः शाकिनी डाकिनी ज्येष्ठा नीली बालग्रहादिकाः दुष्टग्रहाश्च नश्यन्ति यक्षराक्षसपन्नगाः ये च सन्ध्याग्रहाः सर्वे चाण्डालग्रहसंज्ञकाः निशाचरग्रहाः सर्वे प्रणश्यन्ति च दूरतः
कुक्षिरोगं च हृद्रोगं शूलापस्मारमेव च एकाहिकं द्व्याहिकं च चातुर्थिकमथ ज्वरम् आधयो व्याधयः सर्वे रोगाधिदेवताः शीघ्रं नश्यन्ति ते सर्वे नृसिंहस्मरणात् सुराः राजानो दासतां यान्ति शत्रवो यान्ति मित्रतां जलानि स्थलतां यान्ति वह्नयो यान्ति शीततां विषान्यमृततां यान्ति नृसिंहस्मरणात् सुराः राज्यकामो लभेद्राज्यं धनकामो लभेद्धनं विद्याकामो लभेद्विद्यां बद्धो मुच्येत बन्धनात् व्याळव्याघ्रभयं नास्ति चोरसर्पादिकात् तथा अनुकूला भवेद्भार्या लोकैश्च प्रतिपूज्यते सुपुत्रधनधान्यञ्च भवन्ति विगतज्वराः एतत् सर्वं समाप्नोति नृसिंहस्य प्रसादतः जलसन्तरणे चैव पर्वतारण्यमेव च वनेऽपि विचरन् मर्त्यो दुर्गमे विषमे पथि बिलप्रवेशने चापि नारसिंहं न विस्मरेत् ब्रह्मग्नश्च पशुघ्नश्च भ्रूणः गुरुतल्पगः मुच्यते सर्वपापेभ्यो कृतघ्नस्त्रीविघातकः वेदानां दूषकश्चापि मातापितृविनिन्दकः असत्यस्तु तथा यज्ञनिन्दको लोकनिन्दकः स्मृत्वा सकृन् नृसिंहं तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः बहुनात्र किमुक्तेन स्मृत्वा मां शुद्धमानसः यत्र यत्र चरेन्मर्त्यो नृसिंहस्तत्र रक्षति गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् भुञ्जन् जाग्र अपि हसन्नपि नृसिंहेति 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 सदा स्मरन् पुमान्न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति नारी सुभगतामेति सौभाग्यं च स्वरूपतां भर्तुः प्रियत्वं लभते न वैधव्यं च विन्दति न सपत्नी च जन्मान्ते सम्यग्ज्ञानी द्विजो भवेत् भूमिप्रदक्षिणान् मर्त्यो यत्फलं लभते चिरात् तत्फलं लभते नारी सिंहमूर्तिप्रदक्षिणात् मार्कण्डेय उवाच इत्युक्त्वा देवदेवेशो लक्ष्मीमालिङ्ग्यलीलया प्रह्लादस्याभिषेकं तु ब्रह्मणे चोपदिष्टवान् श्रीशैलस्य प्रपादे तु लोकानां च हिताय वै स्वरूपं स्थापयामास प्रकृतिस्थो भवत्तदा ब्रह्मापि दैत्यराजानं प्रह्लादम् अभ्यषेचयत् देवतैः सह सुप्रीतो ह्यात्मलोकं ययौ स्वयं हिरण्यकशिपोर्भीत्या प्रपलाय शचीपतिः स्वर्गराज्यपरिभ्रष्टो युगानामेकविंशतिः नृसिंहेन हते दैत्ये स्वर्गलोकमवापसः दिक्पालाश्च सुसम्प्राप्ताः स्वस्वस्थानम् अनुत्तमम् धर्मे मतिः समस्तानां प्रजानामभवत्तदा एवं नाम सहस्रं मे ब्रह्मणा निर्मितं पुरा पुत्रान् अध्यापयामास सनकादीन् महामतिः ऊचुस्ते च ततः सर्वलोकानां हितकाम्यया देवता ऋषयः सिद्धाः यक्षविद्याधरोरगाः गन्धर्वाश्च मनुष्याश्च इहामुत्र
फलैषिणः यस्य स्तोत्रस्य पाठाद्धि विशुद्धमनसो भवन् सनत्कुमारः सम्प्राप्तो भरद्वाजो महामतिः तस्मात् अंगिरसः प्राप्तः तस्मात् प्राप्तो महाक्रतुः जैगीषव्याय सप्राह सोऽब्रवीच्छवनाय च तस्मा उवाच शाण्डिल्यो गर्गाय प्राह वै मुनिः क्रतुञ्जयाय सप्राह जातुकर्ण्याय संयमी विष्णुवृद्धाय सोऽप्याह सोऽपि बोधायनाय च क्रमात् स विष्णवे प्राह सप्राहोद्दामकुक्षये सिंहतेजाश्च तस्माच्च श्रीप्रियाय ददौ च सः उपदिष्टोऽस्मि तेनाहम् इदं नाम सहस्रकं तत्प्रसादादमृत्युर्मे यस्मात् कस्मात् भयं नहि मया च कथितं नारसिंहस्तोत्रमिदं तव त्वं हि नित्यं शुचिर्भूत्वा तम् आराधय शाश्वतं सर्वभूताश्रयं देवं नृसिंहं भक्तवत्सलं पूजयित्वा स्तवं जप्त्वा हुत्वा निश्चलमानसः प्राप्यसे महतीं सिद्धिं सर्वान् कामान् वरोत्तमान् अयमेव परो धर्मस्त्विदमेव परं तपः इदमेव परं ज्ञानमिदमेव महद्व्रतम् अयमेव सदाचारस्त्वयमेव सदा मखः इदमेव त्रयो वेदाः षट्शास्त्राण्यागमानि च नृसिंहमन्त्राद् अन्यच्च वैदिके तु न विद्यते यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् कथितं ते नृसिंहस्य चरितं पापनाशनं सर्वमन्त्रमयं तापत्रयोपशमनं परं सर्वार्थसाधनं दिव्यं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्री नृसिंहपुराणे नृसिंहप्रादुर्भावे सर्वार्थसाधनं दिव्यं श्रीमद्दिव्यलक्ष्मीनृसिंहसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्. Now let us discuss the Uttarapitika. In Uttarapitika, the section after the stotra completes, after Lord Brahma praises Nrsimha and requests him to return to his core nature, after seeing the gods pleased by the hymn sung by Brahma, Lord Nrsimha looked at the gods, who were trembling with fear, and he said, "O great gods, listen to me and leave your fear. I will do welfare to you now. Whoever recites this 1000-name hymn, or listens or recites, or makes someone listen to it, in the end of the puja, that is, after doing the puja with devotion, in all 3 Sandhya Kalas, conjunction periods of the day, will attain all the desires and live a very long life for 100 springs. Those who worship me with these 1000 names, starting with Nrsimha, will attain the merit of bathing in sacred water bodies, and also what is said as the benefits of doing all kinds of pujas. He will start remembering his past lives and will attain the wisdom of self-realization, also known as God realization. He will be liberated from all sins and shall attain the abode of Vishnu. Those who wear my name as an armor will be able to wander without fear. All negative entities will be destroyed. Diseases related to stomach, heart, head and different body parts, different kinds of pains and seizures and forgetfulness and
various kinds of fevers and illnesses will be completely destroyed just by the mere remembrance of the name Nrsimha. Even the kings will become slaves, enemies will turn into friends, water will become land, that is, he can easily cross over the waters without the fear of drowning. Fire will become cool for him, poison will become nectar. Those who wish for royal kingdoms and royal wealth and knowledge will attain that, and they will be liberated from bondages, fears of serpents, tigers, wild animals, and robbers will be rectified. The devotee will have a wife or husband compatible, will attain sons and daughters, monetary wealth and food grains by the grace of Nrsimha. When crossing rivers and seas, in forests and mountains, in jungles and in terrains that are hard to cross through, and while entering caves, one should not forget Nrsimha. By the merit of remembering Nrsimha, one is purified from great sins like being ungrateful, killing babies, scolding parents, etc. The untruthful, those who insult the Vedas, or those who kill ladies and do other kinds of sins like scolding a large group of people without reason. For these kinds of sins, by remembering Lord Nrsimha, for once smritva sakran Nrsimham tu muchyate, they will be freed from these kinds of sins. Bahunatra kimuktena, what should be said more? By remembering me, one's mind is purified. It's not only that his punishments are cancelled, he will be cleansed and he will become good. So he won't be doing these kinds of sins anymore, and he will be elevated. Wherever one goes, there and there Nrsimha protects. One should remember Nrsimha while walking, while standing, before sleeping, and even during sleep, and while eating, while staying awake. Nrsimha, Nrsimha, Nrsimha. One should remember always. By doing this, the being will not be tainted by sins and will attain all kinds of pleasures and finally liberated. Ladies will be granted with good fortune and beauty, swarupata, and they will be loved by their husbands. Bhartuh priyatvam, and they will not attain widowhood. They will not be having any sapatni. Sapatni means the husband of such ladies who pray to Nrsimha with the same will not have another wife. And in the end of the present life, they will attain samyak jnana, pure wisdom, and they will be born as a jnani. And the merit that is attained by circumambulating the whole earth will be attained by circumambulating the Murti of Lord Nrsimha. Markandeya says, having said thus, embracing Lakshmi playfully, Lord Nrsimha coronated Prahlada through Brahma, and he placed his own form, his own idol, near Sri Shaila. That is, this mentions about the Ahobala Kshetra. Swarupam sthapayamasa prakristho bhavattada. Brahma, by the command of Lord Nrsimha, coronated Prahlada as the king of the Daityas and happily returned to his own abode along with the gods. Devatai saha suprito hyatma lokam yayau swayam. Afraid of Hiranyakashipu, Indra was in exile for 21 yugas, losing his kingdom of heaven. After Hiranyakashipu was killed by Nrsimha, he attained back the world of Swarga,
And Digpalas, the guardians of the directions, also attained their own abodes. And everybody placed their mind in righteousness, that is, everybody lived righteously. So thus this 1000-name hymn of Nrsimha was built by Brahma. That is, just like a building is built with various building blocks, all these names were compiled by Brahma and he made it into a Sahasranama Stotra. And he taught this Sahasranama Stotra to his mind-born children, Sanaka and others. Then they propagated this stotra in the worlds for the welfare of the worlds. Then gods, sages and seers, yakshas, vidyadharas and snakes, gandharvas and manushyas who wanted to attain worldly pleasure and also heavenly pleasure and liberation, they chanted this stotra. By chanting this stotra, they all became pure-minded. From Sanat Kumara, Bharadwaja Mahamuni got this stotra. From him, Angira learnt this stotra. From Angira, Mahakratu learnt this. Mahakratu taught this to Jaigishavya. Jaigishavya told this to Chavana. From Chavana, Shandilya learnt. And Shandilya taught this to Garga. Garga taught this to Kratunjaya. And Kratunjaya taught this to Jatukarna. Jatukarna taught this to Vishnuvriddha. And Vishnuvriddha taught this to Bodhayana. Then he taught it to Vishnu. And Vishnu taught it to Uddhamakukshi. And this sacred knowledge was transferred to Simhatejaha. Then Shri Priya. By Shri Priya, this was taught to Markandeya. By him, I was initiated into this stotra. By his grace, I don't have death. By the grace of Nrsimha, I don't fear anyone. I finally teach this to you, says Markandeya. And you become pure every day. Tvam hi nityam shuchir bhutva tam aradhaya shashvatam. You worship the eternal one, sarva bhutashrayam devam nrisimham bhaktavatsalam. He who is the refuge to all the beings, the God Nrisimha, who is so kind to his devotees. After worshipping him, you do the japa and do the homa, hutva, with a very firm mind, nischala manasaha. By doing so, you will attain great siddhi and you will attain all your desires. Sarvan kaman varottaman. This is the greatest dharma. Thus he says, idameva param jnanam. This is the supreme wisdom. Idameva mahadvratam. This is the greatest vow you can take up. Ayameva sadacharaha. This is the sadachara, good achara, practice. Ayameva sadamakaha. This is an eternal yajna. This is the three Vedas. That means this is the essence of three Vedas. Sat Shastrani Agamanicha. This is the essence of all good Shastras and Agamas. Yadiha astita danyatra yanne hasti natat kvachit. What is here will be there in other places, and what is not here, it does not exist anywhere else. In this context, it means what can be attained through this will be attained elsewhere also, but what cannot be attained through this practice will not be attained through anything else. I have taught to you, told to you the glory of Nrsimha that destroys sins. This is made of all mantras. This destroys the three tapas
and this will be the means of attaining all kinds of arthas, purusharthas. This is divine, says Markandeya.